c'est noa melo. Et noa mereko. Jesus andi eregbele zajae. Jesus andi eregbele zajae. Nana femo radio ai. E ai kuye anosira. Tuko menya jojo aojo dina menwede. E tutato o muwedo me ai. Ewele ni mase no me afima etu membio. Kutunya klo etu kloto ovadina no mele etu kwa ojo senai. Embiti tere miale radio amebun base avaglona miai. Amesia meneno toji kamesune mase no me penyae. Massimo me no vi to dino tonyo mi babado massimo me be ona me egbe kele yani massimo me otea kemila o aso 2018 anwa mile dakpena mi ne mi abe pepele no si bade ke mo le nya jojo le mi abe joamia mi pe société civile be agbonura de kade be nyali litata tikui akpobere wabe bedenu wabe afodede ku do onowade deke ono le crise aluma somaso ke miame twa to so pede kaka vana fifia peke mijaja afokola de ne fafani bava jome ne miale novisi ne mia sondoma le modando père Antoine Tete Omeni et la trois c'est on antinami ni to a million be fatina fonyo me bi to do nyele na miro Alheri wa monanya dunia ngenya use udubulini. Oh, te le sepigegno su te. Tu mi tenere che vido niente se fosse na niente na dunia. Na rude solonde isola mo kujola. Mazeo, feio. Bambeti, defendere we bizanda. Fago do monava cavagna bodo. Dado la tensione sceitani. Non do sole mondo e veda. Non file, yeah, you want to that shit. No file, yeah, you want to that shit. Oh, gato, uscito, no yo, gato ali. Tocco cucumea, la bonga yo, gato. Amolo cacavoade, o mato uchito olo. Mawado gato, bayanto wakongoma la main. Nyashila no vivo, pere no violo. Lolo ye potana, Luciano. Nasama, ataganya uchito. One nuit. Kananya gatwa, yanto la pumona koko. Toda shiwonina oba na pere onua. Non file, no vivo machite. non vivo, yeah, you want to that shit. No vivo onua. Non vivo. Pere no vio no. Non vivo, machite. Non vivo machite. masse no me no bi to dino to ni o sikpare ke ngula na me mile masse no me bi ona me amepepe ke java pon poku mia ele mia boso kademe ma do wizone
Père Marie Chanel, besoin. Yo. Yabe chotito. O fonywere. Yabe rame vieux. O laissé serrer kudo maouba lodo. Mea de mobe adupene tojino to votoredea. Yabe Christo rame a edu pour me kokwe ba azan ekpe. Ma demone a terminé adupene na FM to. Dakpe kaka tonton Ferdinand et mledo lonlombe gbeke so maumea na pomo keke le miabe deni gbandi bale due tohere na Kristo to keke doa nemi du Christmas voa considera que jena yo mea e catholico radio ebe wadona nkupo me kokwe kerenyi Joseph kokwe miano Maria kokwe kudo Yesu de viadi pome a enyi nu veverento le pome mun loa amegbeto cham nananyo enti pome a e amekokwe Jean-Paul II globe enyi sanctuaire de la vie a bebe tepe kokwe enyi pome entia ele veverebe belele bano pome ome eye pome me agbeto tonale ne agbeto be le pome me jagudu poa eva vana amegbeto pome ame kwa mile dogbe na dilao agbagba kole Jesu avionti tohere kapopo ya ke miabe duabe gadimo nunya kupoteo sensen avo la agbagba jejeji mile dogbe na dilao le dogbe na devio chan be no di Yesu devia wado to abe dilao wawo wabe dodasio pepepe ongba dibe wa jagla gbere o do adevi ke jagla dagbere pemte nona iba gbedi kakaka wa plato nu sese arebere wa be sisi mechan wa nyameko sena wa novio begbe bo azan boko na pome o pata tohe pome ko le do tomi fifia soso kene subo le pome me alebe esronku son ba dire wo ke jogle na nu de viontia wa nata lolon ke nanabe agbeto ina nko do ma untoa yenyi lolon. Novi to magbombe Père Marie Chanel be egbe mile siwan ya gbombe emile eha debe nko ke oyanabe Espérance pour le Togo alo muyiwa eye wa nemi agba gblen kudo ba no PPPA Mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo et jo divide voir quoi Mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo ale era ko ranene le mu les fifi mea mi le sigbe hawe aden so iwe ni won ko popuro me kolwe enyo mia gbombe wetri ke me mile ya kujoko mi dongbe va ya enu sugbo echo epoto kekeleka ne mia u epeanu epoto kekeleka mia u epeanu ne obio mi be bilan konta kemiana sokuro epekemija dongbe yama soto mi abe do société civile be do me anya kemi la tebo mdakpe nyemate ponpo sope akekentio doa sigbe dumevio be popopo enea midje dogome septembre be wetri benkeke negwagbe donc ane ma wa konta funu pomate we soso so septembre me vana fifia miameko popu les mouvements des forces vives PAME 2018 ya kwe doa sigwele ke miabe manifeste alo oma kele glon ameke nkume minia yemi derego le septembre be wetri negwamea oma le glon be mi le popu miabe nson alebe nuko nyi nunywe le nke mi yobe feu de route alo mozon uma ke CDA Obama o sona miabe
et du ploto kudo government andi be magbron kudo et nous uni kudo C14 nous ko le menyo mi be mia abo alorodu ne ba kpo me vava le mia be denyi gbanji eye nke be nana be edukpo na nko yi kwa mia awodo ne ba ve me le mio chamia gbo ke ne ma do akonta magbon be so septembre me va na fifia e vitukwi ke mio chamia la tewa miwe tutugban mi onu ke o yona be plaidoyer allo a zondo novidia ponu pone mi nglo umana uni C14 et miabe ministre bobuto tutugban cha mi nglo umana ambassade ku chancellerie allo et du pote ko ebe du dondo pe le miagwa mi nglo umano et miabe susu be mia dogo mia agblon du me vio be didi nao eye mia dafo afodino be no pero mia be politique volonti alebe waja gbagba be e nko do la 300 aloswenti ko le obe reforme wa veme kengwene mia do ta kodape alebe la kodada be ngbe domea e douangba va jezo kati monu be nyongba va chaka dumevio ko heli la kodina heli angba va yedi pe o ka flana me bagba ku ame bagba jafoku ine togo vide bagba nani ano veve c'est quoi du cri du dume wa e don bituku ke milate wa miwe eye midogo tutugban kudo CDAOB et tepe notok le miagboa bubume et l'emploi midogo kudwe mi pompo kudwe il est gapopo mais don semi kaka be blombe société civile allo dumevio be popopo le togoa e be dogare le sibedo la wo be ye le de ka o me kudomina susuko mi sovana ya e ho et rendez-vous allo gododo be mon poponami les comités de suivi de la feuille de route Agbo et nyawa khomi l'hôtel du 2 février Bidogo général Béanzin kudo monsieur Babaka Keleni CDAOB TP nola le Côte d'Ivoire mi ponupo kaka mi nglo ma sona o ma ke mi nglo sona ebe copie la signe les filles voilà guate ko mi mao soto réseaux sociaux dit et na me dit copine a mi la tene so gan me a o ma me a mi le da fodina comité de suivi meto be wa non teklere wa non mohehe alebe nkoni no nwe le o ma ke se de o so na me are ba po me va le miade eye gan me a général Béanger chan ke be khomia o edo dipona mi nwere bolona mi be nyako mi gbolan o sogbe pepepe o sogbe kudo ese kewe le CDAO be fliame ko le obe protocole additionnel et sokudo miso akoko davaiwa et du plototo ameveko davaia kudo se ohomenola to ameveko davaia et ntepe pola ko le ni abloti yovo Union européenne be rapport alo akonta kona mi okopina menea so boro manti beni dossier alo oma popo miso no benare no lenwa e okpo CVJR chambe dokebe wa e olanya zerika ben ke du kwa le dieni be no 3-6 et sekudo et douabe be du don no perio ko pona et douabe nyagboa no 3-6 wantia ela nabe milado tafafame donc mi yobe réforme constitutionnelle ou institutionnelle la ko électorale ela nabe milado tanti fafame doa nuke la ma et togovio ko le di la plodwa domeni be et nyao toto que dumevio to la o chanchana la kodapea
ba a défio benare dumevi togovio ware enu ya kwa me aleke o le di be enana be dume fana boa ne kengwe ba vemea e c'est a obe o manto gbondododo emi le gbono benare no to asiso nti kengwe o ko mimi joku dijwe e journaliste a mi anya kakadolo mi bio mi nya mi gblegame mi to telephone mi ya ambassade ko yo mi France to mi gbleno mi Union européenne mi gbleno mi Germany Togo mi gbleno mi nglomo bien le nibe afovovoko media e kaka mi va to se o peut me tobe akodapea le 20 décembre va y aller dès que mi la bon mi bojoa allo mi l'été mi a trop bon mi a borra me vu be à son doigt pour ce qu'elle est la maintenant mi que mi de que ba fo voya ko dava veme ore mi gbojore nke mi o mi le wa du me vive do da si e du tutu be do mi o mi le dibe kafla no na mi a y pouvoir allo mi a po jirudu un parti politique allo dunya gbon ha mi ni mi o mi le gbon fiabe no na mi tepe les pouvoirs allo du peuple be nyade me e mi le gbon chambe no na mi ga mi abe tame susu kudo dodasi ke mi sodo anyenyi benare mi abe doa mi gbagble do politique wolo de débat si me e dure pepem le kwe e nyare pepem no na dumevi osio kafla za ndene dumevi de be apompo awa gbanu dine ne e de susu de to awa tekpo ne e dure kwe ina nkone le nene ye na e mi le gblonbenare e dani titre titi dunya gbonha yo e dani dunya gbonha kele les Ziandi Fifio, Amekakeo, mi le globé les mouvements des forces vives espérance pour le Togo. Mi a du me vio mi ngate aso asidata me kwa no globé nya on politique lo et nous a politique e wan lo du me vibe toya kwa du me vido la ouais. Nke mi le dibe ne nyon le Togo vio me yo be du ke le poyo ble daro politique lo ba lo me et douan mtesinateo du me vibe doda si ye mi de do go enu benare mi aba dan ha benare Togolais vient bâtissons la cité Togo vivare ne mi a tout droit donc et les verebe et donc comme mi dia mi a yedi ye du me visia du me vila trop plena novia mo yembe mi le dure me keye gakemeye o zimia di glido de yo olena me do prison no bio ben kenti ma ola be do no politique mea muni benu wa jole mia de po e wo e du me viola susube no ni du me via de po onana yi po no tutu kono yi dusi mea ba no dusi ame no to tutu iva emi o me ba no mi ame no bo ne pudu apudu no bo ne note anote no be no do bana wa be merci a no do bana wa be merci a o de mu na ne no du me vido la nya ebe jena anya dwa be seo eye doda si be yine be na me ko nto chan le kpulea e do décide be na re e se ke la kplo yo wa les enrodio wa jena kudo doda si be na du me vibe e la kokbe di la gblenbe e ya mu sogbe o donc mio akoko da va inisoa e mio mi kwebe enyi nukedra enudo voi ma wenyi mau vo ma un dona nu gbegblejio no vi to di no to mi le mas no me be ona me blombe père Marie Pierre Chanel e bebe mi le se mi ato wa me mi blombe o mi blon be yo le ngbodo mene e c'est de obe comment moke c'est de ta be yo le ngbodo mene de ke e ko nyo le me
Les points positifs de la feuille de route. Voix et mi balé bio mi boa ozodo de kebe koma diva mi balé bio et nous do koi omundo feuille de route amoa bewa working bewa ya kodak pewa c'est bien réforme institutionnelle kudo électorale wa les feuilles de route amener nos voix mi ami l'été begedi mi blon le on a be totadibe mi aho professeur Magua Kokovi miabie enya EV de sokuro société civile nkadibe elekame miawe allô 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 anabe kale dokuke miajo yedi kudo allô ah mintero teacher grande kabon nya tro yedi kudo Père Marie Chanel kingbe mi batroba teacher gabo Père Marie Chanel agoye e bia wa don tike wala namio e bia ole wo kengbo ye odibe a ho teacher gan donc ne ola tetro akotie me kaba eranyo le bombere mi be yo le gbodomene le feuille de route voa mi gbale tegbedo wona buji ke mi bo wa que boa ya koda pe avant de que be wono wa le feuille de route même et nya tesi e mo akpada vere ina te ko teacher gama allô 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 teacher gami dogbe allô allô teacher gami dogbe allô teacher gami kawale de funa allô allô bon et non il y a bien sûr le modèle d'octobre votre asile et non tinamine do ya ke e no akpo kenyoro wa ye na be modal do cha ole inenia ne miato yiji e Père Marisha ne bien so gbadan ke bia me ko no fifi bia so gbadan e bia me ko ole glombe alors no dia mate non le noir français gbe monsieur gangbe monsieur gangbe mule nke ole biale do comme e kenyi allô Tita Gami Dogo Dumevi ma ofiohado la tena Togo doit les courants que les douantima Magblombe ameke we glonabe Togo we Dumevio de nagbeyo senawabe doa o edaje specia pea Dumevi beha no wado pwe sisi bekasit Chad a katnenea opona numposo doa ntile ko le planti kishia nyanto milado ejisibe sokeka weti ama drengwa ke cda ova mimbonwo yame ko la ngolonwo mimlonu yame ko la radio ji kengwe ke nyame kwata mi va bole espérance pour le Togo mais mi banglo madoda ameke wele France Allemagne bakudo États-Unis BTP Corona B G5 mimlo madoda
président de la CEDEAO. Nous Madoda Alpha Konare, nous Madoda Ghana. Nous recevons les doudés, mais nous avons les doumévis, nous avons a d'or. On a été où et nous avons amo comme sénateur doudé, mais Filimbi, oleke, balé citoyen, oleke, yana ma, oleke, quoi, on les dit, Togo, Nyata mia no dapa nene ole no bebe eduke menile a o una me bebe to sigeto bosu nene boa mi de kukube mi afo enami nene jro enuke mi nglo enuke mi blon enuke mi so do susu mena moa onekwe ni la tenga dialo fa kenya nglo ma mle blombe le keye uni wona duna diga siaga me aminye ní Amẹ́ríkà dakọ̀lẹ̀ asọ́límẹ̀ ẹwà mẹ́wé tán bẹ́ akọ̀dàdà lè lòmẹ̀ yẹn tí a ó ló la sọ Amẹ́ríkà akọ̀dàdà lè kábé pẹ̀rẹ̀ntìpà ní wàá sọ dakọ̀lẹ̀ tó bua ní eyín réforme électorale gàtọ́à basọ yéjìá ó ló la dakọ̀ azévé premier tour deuxième tour káwọn àmì àmìlànyàbẹ mi lè démocratie mẹ́ẹ̀mẹ́ bon wà éclair kó ló dàrẹ́ náà mi bẹ́ẹ̀. Né au d'accord de cas les absolus mais elle est accordée dans les lumières on brion et au d'accord d'accord 20 décembre avant il dit au yo le corps c'est quand même fallo 60 députés néné na lewa nyam de blon sur ka weti ni guame embe ni va d'accord wa on kamana ne odoa enu ke wo jira wa e po wa usha ola va be yo le réforme wo que assemblée yéya le va voir tata ivo nene amekuwe mu ona dudo ona dumewa enya omi dakpene tichagan vade pe vemi be ka mu demone miate wo doare ke midio ke meji chagan la no mi agbovo am ke mlewa mi dibe mi abie nya ka ku vevo edo enya ke mi le dia ntira mi nya le faja se nya donti ke nova midi beba ko doki société civile wa e kenta egblen be ekeyo la te wa epo wa kare dibe edonu violence be enya me vide be adeka mo le tu me a yo dibe awo nene le Togo nyanya le fada ne komido gombe se de kane enyakebe glo sokuru adeke enwam le dignoro a nous keye monsieur Kwakuvile Blanc et pour chang blongo jeja et doko miwa et dokeye dumevi gbalo alo dumevi obe pupopo ona kemi de société civile mi wo kemi la tewa ke on mi la se gome ai wembe iso nti fafa sodo etane mi ba fododo mio les sociétés civiles en général vont mater pompora messia menu vont mi so mouvement des forces vives espérance pour le Togo ngblin les radios dik pata mio mi titre ro anyra wonti mais mi muni nkanya nyama wo ye ni violence wonu veve po anyra wo e munyale ke vegbe me amira gba yo wo vo atodi no la ko gba se ko gbo violence abodonti po eme la ko mi on mim le nou e na be bibe mi apopu les bafons que les catholiques ha be tepe mu tepe public yo mais e doit be pour popé tepe pe benyo que mi biogbe et catholique be agbonuglawa onamo mouvement des forces vives espérance pour le Togo be mi adogo nke mi be mi adogbera o ma vovo que we et société civile allo du me vigbalo be ha ongolon mi ochami ngolon o ma keye e nuwa tochi ha mo ngolon hose ha mo ngolon o ma keye muslim be ha meto nyonu ongolon biagba ade dogo na mo wa se gombe benare mo imbe politique wo milo von que la don doit dia
ye mia dumevi be popopo mi le gblɔm miawoe nuku do ŋutifafa be dzesi eke mi bia awo be mi ŋgba wɔ mi wɔ miɔ mi nya doglaso o de. fifia ne mi trova biabia ke mi ono ke ngbe mi va ho professeur ade nke como la de na mi nke le fie nyi be na de nko ŋlɔ ɖo ma mea nye ma gbagblẽ fia ma no hle wo ma yo doa se de awo ŋutɔ tsam zɔn ɖo wo ma dzi o eɖe fu ŋutɔ be ame ŋutɔ ba ŋlɔna nu kpa ma zɔna ɖo dzi o alo agblɔ nyakpɔ ma wɔ ɖo dzi o ewa ya eɖe fu na sugbɔ doa kafla fadam nyi la parole donnée enyakosɔ nu gblɔa mais ŋusẽ ɖe nɔnɛ si be no sɔ nu le gblɔnya alo o le ŋlɔ nu om le wɔ ɖo dzi oa o la va dale nyanya wo gbɔngbɔn me be nya be nyim le gblɔ doa enya ye mawu sɔ hihia ye enya ye nyi mawu be dzesido ɖe le agbetɔ me ale gbegbe be na amewo le otukara kaka nuƒokpo va ƒona no ƒo nuƒoa wo sɔ dina ŋutifafa wo gena ɖo ŋutifafa me elã wa ke enya mawu ƒo nya ɖo wa me wa o ya kpɔ be gawo mo na ƒoƒɔ la to azo wa nɔnɔewo alo la ka wa nɔnɔewo ɖu alo la wɔ nu ke nyi anyranu wɔwɔ vɔ mía amegbetɔ wa de mawu ƒo nya ke be sɔ wɔ mía ɖo mía me leke CEDEAO ŋutɔ la gblɔ bena de numéro 38 lo menye ŋlɔ nu la conférence invite les gouvernements et les acteurs politique à œuvrer en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles en prenant en compte, entre autres, les points suivants. Le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République, la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, la recomposition de la Cour constitutionnelle pour notamment revoir sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres, le renforcement du processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. Et nous,amenons, Kaflan, nous avons dit, on a Sophia Mia Dumevio. Donc, nous avons dit, d'assiette, Mia Mekoni Dumevio Beha Sosua, Mi Benade, Mila non Mohekea non Teclerene Mevava, Fifia va le globe on doit Zanentio. Faut que on m'aille à toi, Mia we globenade. L'école a au feu de route. Yé calendrier. Allo le yi kola so dodo ma kledo ma be ewa munyi nu ke so voi ne doa be nyon nantiare ke gbe nyon le me kwa mi o mi aso e fifia nu yo keke nu ke pe va no veverea yeni nko gbonbe wa yakodape le 20 décembre 2018 à que leni 37 D à Kounin que le feu de route à mer et moi au problème moi les irekeare et nanabe dumevio senaveve o dona domeze kwa nana ko yana be crise de confiance et zena si bébé ka flamme ko le plomia le dit doit benyo quoi ta frate nous on la va y fia le dodo ko amea ne miso au Bombé une organisation consensuelle alors ni c'est ni benya DAB participation inclusive wa no droit wa no la première cause on les kakavaya o a dekolawa alebe akpave wa nani obe wa manwa parité amedela ko ameni amedela ko akpalela ko ameni et UFCB asikpe vaninya UFC basique be nyawan obioti du roto on avait opposition to a home adome be nyabeni egomebe et pekova ya UFC po gomele seni les oppositions basique pédier les oppositions en tant qu'opposition parlementaire UFC BC au peu minoto UFC doit me laisser au paix nyano le Fifia neibe c'est 14 to on bava ling milti mamremewa on bava soit medoda o glombe amola ve fia jogbe ke no so gbo la ve fia jogbe va mo yi ve fia jogwa mi la gba so ba go jeja chane eti dudua o pare et moi me vele ni mi so nu chon no me ve on Milano cantata, Milano dageshan,
et nous tout gagné benari mais que leur politique les mia denik bandia ou leur politique na wanto wa benyona lo allo leur politique na du quoi que benyona eni bien wa que mi anagasi gabe bien wa o et c'est 14 yo uni yo mekayo non nglobeari et o la non so mia dumevio so no wo nke mu doa si khokhore ku nke mu jewa doa no le seigneur ame j'avais c'est 14 jago c'est 14 chambe uni jago du kokele nye la ya dudume adole wo amon posi kenyi si kokko into chan le nu du koke mati to kon fia kwa yo la pon la mese be nya bonheur du koke no ele dapango fia yo bena nde o tadine no scanner ne bela so dapango ano bus me kakata nyo lo me bela va scanner du kon wa te peka le si le mia be dunya me ko le kolomia ku me ko ya kolomia kekebe susu no nu tutu gban wa ongolonde o UFC non c'est ni popo ton nous wa nyang poebe eni jeu politique qui ne crée rien comme avantage pour le peuple. Eni politique ou alors be et nous on a des que du me viom le pas gomme le et nous que les eni be gakeme c'est ni non funu c'est ni nani yo be amea UFC no me poeto ware et crise wa yeke feuille de route à gérer et doit au benare et doit mou les hommes yenti au bena non zomo et aleki kaflan ne la crise yo on to le la meseme ndo le la dune voilà no va la crise ndo le la doibe kona we fifi la son ko duna san ko le la meseme aso no so ku fifi ko le doa no bebe mani ko la ku et donc et conteste à l'eau et une jojo que mo lea yo blona fifia et nous vegon que yemindo la ngombe wa yele ni be du koke ba zon lison joa di be ya chaka yebe do la trotite a elebe ba so dronwere so zomo mi ave enya dondon ba me abe UFC neto UST vato ame amba ikwito nke non ameko lewo dunya gbogbo le mi abe dumeare o len ko yana be crise de confiance mais américain kan no viadio ame c'est 14 to le susuibe ne o onu efia kafla zandre unito wa o blena me ho o la gba bleyo unito chan tanyo wa chon le globe a ne yo na monu efia ame yo wa obenya de be senam o la va o leke na yo du quoi fika belele nu mon kekemo ye na mi omi gbon le mouvement des forces vive espérance pour le Togo benale mi adume vion to mino do aboge ne mi agblona me ko le premier benale mu wo sinsen lo ne mi le gblonya wa mbe gbevu vio minyo awo dume vi ye mi nie o mi le gblodo e do abe se no benale le Togo are nsen du quoi toi donc a meko le polomi kwa meko be wa polomia o ma jo no e achan mado tado okaka mi adumevio mi la trozun e nous boule doit mourir voir que les vevere ni be ne mi le gbon achan dodo e meko le polomi o la nyabe yo be responsabilité à l'autre doda si que le yo si are et l'encona c'est 14 ton on c'est 14 le plotogo ore et meko le poloya doda si que le wasi e to vou kaflan oni Victor fifi on sona nya na kwa bon mi so Victor kokuse bon kokuse ni Victor be la home et donc ni be Victor tombe la wa mais et to vona ameke le ahwa me tanyo ha ho le wa gbe on do niveau de corps donc allez ne mi le glonyare government ane no do décider benare ne doit me ba fa ne nous ba yare y matin na kwa be c'est 14 wole ke c'est 14 jago kweto nko wa me ko le plomia nko le wona duko na ya dudu ne didio ne na redada ne didio ne heli ba didi la kodina mo nko la po we no vi tu dino tomi le masema me be wana me bien be gamesone mi ado kame miti le miti ameton yo me fiamira demander mi ato e kamedodo vodin kwa mi abiobe
et nous qui sommes société civile, alors mouvement des forces vives, Espérance pour le Togo, Bava, on va avoir nous de dynamia, et bon, c'est gardé que Père Marie-Chanel, les blambés, et tout ainsi, quand le loi tia, et les blambés, bien les nibérés, il y a du me vioa, il y a du me vioa, et politique, bah, moi, te peke mi abe kuhodro le wabe stratégie alors sous de devovo ne ano azidi alors ahwazia te peke mi do et mi agbolbe mi aussi be société civile ne mi do lani fafa do meto Yemini aha e jojina mi be mi mini Yemini ni so ake mi e kengbe mi le akodapea ne okpo ko yu amobo ayi nlonko wa ko yo no be enrollment o gbebo amongba yo o ode min sebe mi ami glombe amonu ve ngonko alo mi ngonko zande on to la gbole nami voa mi nya kpobe akonta ko namia be agbeto 3,155,000 no de nous le meke ken ke kwato ayewa wa we ven nanko nemi so amoko e ve poko mele akodape nemi de afido ko e amonto ve yakodape o so kudu nou vonti alo de rien fovon que no amodobe la mebe no to ani ala joko to ade min kwebe du me viu ba badoa et omuwodo politique tokudo ekano dokuti so be yoyo jiwa yoyo ye le nye ko be ongba yi akodape wa aloleke o e comme ibe nke commencer le biobia mais ni be mia le problème mouvement des forces vives espérantes pour le Togo nke miomi gbonso kuro ay ngolonko na kodada kudo akodape intima ne nyaye wa ma de nu le nu doa mi nglonu mbebe mebe nyayo mi nglonu na jukwa ponpo le radio ji mi le gbonbe na re e nu keye o ma ya le gbonbe no odoro dua no odoro du le seni wa be mi ya be mi nglonko o gbona mi bo be no nglonko fa doa espère céder à auto java vola kunwa me kaka va le ponpo le fia nyemnyane mia société civile meto alo dume vibe popo meto wa me ko yo be expert yo so dwa be gatu fena be va odoa nyen pokpo résultat mia nyakakado to mi ni ne mi ku ami deto ne mia do mia dankuro me e munu wa yo lawo adenuato ye mi o chamira po ne mi ku e mi la glombe na de o nko wa enyu ye ntiare si be dume viu ne ne ami le pe amepote obe no zo azon le ale ke no zo ya le ka on wonde pe voa e obe e douane no ye difa espère la va weke e kafra on ba no po mi le dua me si bebe tagbo kuku to mi ni alo e mim le miaru ko more dume vi mi ni kafra ne mi gba bonu chan mais be mi ni honvi o nti fafa po mi le die vo mi mate bonu kakaka kwa e do ala ngeje mi opata mi aji ore espère ko le blanc ndende peto vo be de vie et à peu près 35,000 et doublon à peu près 32,000 va kokoko ane o de kodema on encore na kodada e yo me pa va de na doublon kudo no kokoko ane ne pobe yi na le afide pepe e mini tutugban ta frate mi tutugban ye bele joyode no nkokpo over de na enuko mini nu nyonyo kakemon glombe o le ngolo de vieux ben quoi nkono to glombe aje fifi on bo va po 200 on bo va po alofa velo nous mi onto mia mia weni nyakakado to mi avec po o ma menwere fifia me konto na ngolo kwa wa we le de wanto fifi abe ko be la va kunu meni nu me kula yebe school be ya
nkeme be va kula so fiomi ke la na benade nke mi le obe crise de confiance a mananyo o ton la hokande di benade onuya etepe pokpo elenya tepe me onya ototo e pe la o mi ablo de vie ne mi se gomea e wanti mi ngbo le du me vie no ve nko o e go be tutugban se ni am le odoro du si bere ke fe de route agbo mi be nenenea du me vion ba yo non noté non o seigneur les du poiré mi a ngolon quoi o ya fili kaka o va ben kaka ameton e bo to ko blanca je sens que to be mine jagwagwa mi a ngolon ko mais emi glombe yo kafla on vit pour le pomi nenia kaka yo vode to e la va glona mi a togo viobe koko kwa mine ngolon quoi mi on to mi jesi mi a ko sigbe du me vinya mi a be doda si o wa le nya wada si to di no to so bo le kabe ni ho 91 09 71 96 61 58 58 il m'a selon me waname allô mi dogbe ngogbelo fofo afoyan ma se mi avec ko fada oui donc afu Yesu Kristo tegbe amen eyan afeto buso me ko yo mi se bien bien eyan abi ma bien se bien ade nde kan tumo la no mi atogoto gatia gamia eyan ko de ka 2005 ni togoto de jiro se dia won 2010 togoto de jiro se dia won 2015 togoto de jiro se dia won 2018 togoto ba de jiro se dia won ta ko ko le rea ezande mais ta flatebe di bibi kudo amezu mba no enyamo ni mo le glombe ameke do kamea ezo amolo wa fada ntata ki pele pour poser ya ele enyawa le va di ne la te tro nya fokpa do bune mba no glombe on ni wa ai to di no to le kamea ya 91 09 11 allô mi le ko male moné e be fa de mo avit que ya bana allô Mia c'est encore Max M-A-X Sophie quoi Adido Gomez Mia c'est bien bon bien il y a toujours bon bien mettons toujours bon enrôlement ko ba mon événement encore il y a me do mi dans l'émission do me encore mon le ko dang mon ya ele nya ko da zerika ele défi office contrôler et doit se dire que to kwato ko ba ko ignorer résultat ko défi les machines mais et sogbe nous de mu sogbo e go ba mo ko be ngun ko kekem o d'accord nous toujours moi que dit ma bleu et vego doublon be nya e pata mi su ko vire o bien ami de rédaction o do rédaction lo brouillon banu wa pomposo apuntile ne ka ko lo brouillon ava no pomposo afe kudo zogbe gandi be ne ka me dava copy do ko ma ji opo ya de won le ne kafla ona be na me de tin won ne munyam te tutu obie e tongo ne ma so vo enwa de ko ji na to na mi siame yon to san ke le funga ba gbe to ba gbe ade wonu le nti no we kaka bere ko la vo après 91 09 11 96 61 58 58 les deux taflatiane tout qui notobe e baliko vide le egbenan kwa na be egbe amejo le do de no waso ekem ya ko to dino to kele kamia allô Ndogbelo mi ho gbe mi se bien ko o yo na mbe Emmanuel Sofiko mule yo so logote enyade le jina mare ye jina mi ye mbe ma sodo nkume na mboda le ni abe dume aso kufiona me mbale pene capital mbale we nabe
même les ou les siasito ou la me wonu bada ni tuna ne dumezi obe ba futaka swa kufiana voa nkan va le moi na mo logbo o wo masha ne mo babaja wa datwa na brako oh ye pe takana ya no baba no cha e khoyo ba o la tui voa a datwa na brako chakam yami alke maon de kuku yo ndakpe na do ko si ma famille ne oh ça doji sesere ngba Fabio ça doji sesere 91 09 11 96 61 58 milema c'est non mais bon na me minero Père Marie-Pierre Chanel. Tu dis notre que le camion. Allô? Allô? Oui, bonjour. Miso bien, merci bien bonjour. Bonjour, on m'a demandé de faire des mots à Villa. Le coucou, avec comment ça avec Pozo? Comment? Moi ça avec Pozo. Merci bien. En Bénaré, il y a que la Chine en Bénaré, et il y a e akoda damenu ko ntoke ko le wa tutuba o le mi o la mo mi be te alo vi kudo to e wa le de ti a ne nyara jume ne bo la da ko le jume kwa o la no le amu wa be ngolon ko na mu forcer tutuba ke ngba pe o la no blobe na amega comme là mo ne be ngolon ko mo nkoko amega comme là 14 blobe be la mi ngba be amega comme là e akoko ja amega comme là mi le kukube na modo kamea enya keninya enya wa ne wa gbon mi se ameko mi ho plant bo vale amo by force bo ave nko ne todo kamea ne bade nami bade gome nami amele bo de kamea ho allo Allô, bonjour, NFM. Miso gbe mi ase mi aben ko e. Allô, e kajo so la me. Allô. Mi le Nana FM tout be devia gbo jajadi mi le mouvement des forces vives, Espérance pour le Togo be coordinateur. Non, je suis l'un des porte-parole. L'un de. Bonami le gagba menyere e nyanu de da o do metorika e fi be nyanu de lo le hame miame amatoni nyanu de da o wo e ben commise na Nigeria de e wo be jo na mi sigbebe Fada Fonyon, Madame Kwashi, Monsieur Bonfo, Pasteur Voueke, Monsieur Koulvia. Miamatoni porte-parole na mouvement. Toji no to chono sezereka. Mi dakwe. Allô. Merci mi abego. na mo kwami ndekuko male mone gbe fade wa mi ase gbe na. Allô. Le mone radio ala. na mo kwami. Kwami Sofika. Sofika? Davere. Fica em Davere. Mdoko. On peut que mi soko ami ti chodo ayata. Ti radio le bien c'est Davere. Bien c'est bien wa. Vivi ayo. Mbere. Mdekuku kwa hivyo. De majuma de kuma ya fada bare dudu kelle eye na tuguvio umo jira jema eye amu iso pa macha vo ude amalo forma ton to de kema tugusel me edo fia dudu kai rusu ko to potu atama enchie arun ko potu enchie ya chi volere
Madu Nubere, a Tugore, a Jamon Dubaco, and Yabiasa. Means a particular Tajaro. Madu Nubere, Tugore, a Jamon Dubaco, and a Tugunia Dugo. Ah, Jama. Aha, okay, you know. Mira kwa Amerikali kami kwa mia bioso bien modern docteur be wana mi hagbe de carte mi ba pepe ba te bonville 91 0911 96 61 to di notre bien de kami. Allô? Allô, directeur, bonjour. Ndogwe merci bien encore. Fodo Topege. Fodo. O mal le monnaie radio avec kuda. Yes, c'est bien bien. On a pas d'abubutolo. Ma khogbe no vigne. Oji o ma pia fada se benare. Que yo zo le bugun ko se 14 kakare. Ti ti anika bo be so se bi awa ju ba nyo mi de baba mama. Alo o ko si le gomono yo didia. E be go le nyebe so kaka 90 me ke ye ni mo politicien o la pu ya mon ko kaka ba na bia. O mi ne se le pepe gomo. Du ko mi le ku le na ni de na prison. Si tu as dit que Dinto a dit, Manubo was a société civile ou bonne parti politique ou notre indoma. Non, société civile, non, qu'on a vu, ni à quoi à Pelo, bye bye. D'accord, à mes côtés, mi rôle le Cameroun, mi a bien sauvé, mais dans d'autres, tu sais, Banami Hagbelka.